Salam alaikum. Donc, comme je l'ai dit, je vais vous préparer une vidéo pour réaliser le rapport TACOM, le rapport qui va être compté comme examen de TID. Donc, كي تفتحوا ArcGIS, donc تخرج لكم هاد la fenêtre. Donc, il faut aller sur Map et créer votre projet. سموه كما قلت لكم سموه les rapports gestion base de données réduite SIG. Ensuite كما قلت لكم les noms تاعكم, les noms des كاع les noms تاع le groupe. Donc le premier nom, le nom الاول, le deuxième, troisième, ainsi de suite. Et vous spécifiez l'emplacement, donc c'est très important باش ما يروحلكمش le projet باش تعرفوا وين راه. Donc il faut choisir un emplacement et créer un dossier spécifique. Donc هنايا par exemple, et je vais le nommer de la même manière, donc rapport gestion base de données et SIG avec les noms تاعكم. Voilà, donc une fois spécifié l'emplacement et tout, donc vous cliquez sur OK. Ensuite, il faut ramener la carte géologique et le fichier de calage. Donc la première chose, c'est de ramener la carte. Donc il faut aller sur Map, Add Data, et on va chercher la carte. Donc moi je vais vous donner un dossier, donc un fichier zip. Vous allez trouver dedans la carte de la droite et le polygone avec lequel vous allez choisir ou la découper la zone d'étude qui متفاهمنا. Donc la carte تاعي راهي في dossier L2 géologie, TP2 et la droite, la carte de la droite. نتوما كي نعطيكم الدوسيي vous allez le dézipper ou le décompresser dans le dossier de travail تاعكم باش ما تخلطوش الامور. Donc vous allez garder tout dans le même dossier de travail. Ok, donc une fois تجي la carte تاعنا, donc moi j'ai supprimé هذوك les fonds satellitaires, donc ما نسحقهمش, donc je les ai supprimés, bouton droit, remove. Ok, voilà. Donc كي تجي la carte, donc il dit comme un message هنايا unknown geographic coordinates, et la carte elle est nulle part, ما على بالناش وين راهي. donc باش نعرفوا وين راهي لازم نكليكيو بالبوطون droit ونكليكيو zoom to layer. Donc la carte elle est dans des coordonnées 0 et 0 0 0 est et 0 sud. Donc راهي à l'intersection بين l'équateur et Greenwich. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On doit définir les vraies coordonnées de cette carte. Donc chaque carte تلقاو عندها des points de calage كيما هذه عندها des points de calage. نقدروا نديروا لها le géoréférencement ou le calage avec des coordonnées kilométriques UTM ou là avec les coordonnées géographiques. Donc هنا عندنا deux types, عندنا en grade وعندنا en degrés minutes secondes. حنا نخدموا بلي degrés minutes secondes. Donc
on va aller directement au calage. Pour activer le calage, لازم نروحو هكذا imagery et on va cliquer sur Georeference. Normalement, عندكم trois types qui parlent de géoréférencement. Donc, normalement, vous maîtrisez très bien. Donc, on va cliquer sur Add Control Point et un clic droit, un clic gauche, pardon, et un clic droit. Donc ici, il faut spécifier que c'est en degrés, minutes, secondes. Et on va introduire les points de calage. Donc la longitude, donc 1 degré 59 minutes et 16 secondes est, parce qu'on est à l'est de l'équateur. Et 34 pour la latitude, c'est 34 degrés 22 minutes et 40 secondes. Et ici, il faut spécifier nord. Ok, donc une fois qu'il y a le premier point, donc la carte elle va se déplacer vers le nouveau point. Donc, باش نلقى وين لازم نروح لها بوسمو. Donc هنا كي ندي زومي c'est un point quelque part. Voilà. Donc هنا كنت في l'Afrique quelque part في l'équateur. Donc نكليكي بالبوطون droit zoom to layer باش يعاود يجيبها لي اللوجيسيال في بلاصتها. Donc de la même manière, vous allez continuer avec les 4 points et vous allez avoir votre carte géoréférencée. Donc pour gagner du temps, donc, je vais passer ces étapes. Donc une fois تعملوا les 4 points ou les 3 points, donc vous pouvez travailler avec 3 points ou bien 4 points comme vous voulez. Donc une fois que l'eau, il faut sauvegarder le géoréférencement et cliquer sur Close Georeferencing. Donc une fois que l'eau a les étapes, donc la carte elle est prête. Donc il ne faut pas oublier à chaque étape, il faut sauvegarder le projet sinon elle va partir. Donc quitte l'eau a l'étape. Ensuite, لازم تجيبوا le rectangle avec le fichier shapefile pour découper la carte تاعكم. Donc le fichier de travail تلقاوه le dossier de travail. Donc vous allez sur map, add data, vous allez dans le dossier de travail تاعكم وين enregistrيتو كاع les dossiers تاعكم. تلقاو voilà, تلقاو un polygone shapefile اسمه découpage et vous allez l'ouvrir. Donc une fois تفتحوه يجيكم هنايا هكذا. Donc في la zone اللي راح نخدموا عليها قاعدين. Et ensuite on va aller sur imagerie, sur analysis et tools pour ramener l'outil de découpage. Parce que هذه هي la boîte à outils. هنا نلقاو كاع les outils اللي نخدموا بهم. Donc l'outil اللي نسحقوه دركا c'est l'outil découpage ou bien en anglais c'est clip. Donc soit نحوس عليه في la barre recherche هنايا. Donc clip, نكتب clip et je vais choisir clip raster parce que la carte تاعنا تاع la droite c'est une carte géologique, c'est une carte raster. Donc je vais la clipper le bouton raster. Sinon, donc tools, هنايا نحوس على toolboxes et je vais aller sur data management tools, voilà, et je cherche raster et à l'intérieur de raster je vais raster processing et clip raster. Donc
la barre recherche, elle nous fait gagner de temps. كي نحوسوا عليها بلا barre recherche, donc نربح الوقت كبير. Ensuite, هنا il faut spécifier la carte de droite comme input et output. On va le découper avec le fichier découpage ou le polygone découpage. Le polygone découpage, il va servir comme un outil de découpage. Donc, راح يقطع لنا la carte à la droite على حساب هذا le polygone. هنا il faut cocher cette هنايا. Donc, utiliser le polygone pour découper la géométrie. Et on va cliquer sur Run. هنايا نسيت باش نقول لكم il faut le laisser toujours dans le même dossier de travail. Donc هنايا on va automatiquement aider le dossier de travail, mais il faut toujours vérifier. Donc une fois قطعنا la carte تاعنا, donc هنا je peux enlever l'écriture, enlever le fond تاع le polygone تاعي, نرجعو soit décocher complètement, il vaut mieux de décocher complètement, ou là نقدر نبدلو نحيلو le background ou le fond تاعو. Et je vais décocher aussi la grande carte ou la carte الكبيرة, تقعد لي غير la carte de droite اللي درت عليها le clip. Voilà. Donc هنايا كملنا les premières étapes. Donc on a les étapes de création des polylines, polygones et points. Donc pour cela, on va aller dans le View, Pan, Catalogue Pan, ou le Catalogue View. Il يساعدكم تخدموا هكذا برك rapidement. اللهم بارك. Sinon, فتحوا le Catalogue View carrément باش تولوا تشوفوا la base de le dossier تاعكم en grand. Mais pour moi, c'est la même chose. Donc, هكذا catalogue pan, c'est juste un panneau اللي يفتح لكم هنايا en petit, en même temps تقدروا un œil sur le map تاعكم. Donc هنا هذه هي la base de données تاعنا, la geodatabase تاعنا. Donc هنا راح نكريو داخل la geodatabase هذه راح نكريو لي feature class تاعنا ولا الفيتشرز داتا سيت تاعنا. دونك لي جو دوني الا كان عندنا بزاف لي بوليغون, الا كان زعما نكريي لو كوفير فيجيتال وحدو, لي فورماسيون جيولوجيك وحدهم, لي بلون دو وحدهم, les bâtiments وحدهم et tout. Donc je vais opter pour un feature dataset, donc un jeu de données كبير. إلا كان عندي un seul type برك, donc ندير directement بالfeature class. هنا عندكم le choix تاع les deux. Mais هنا on va travailler avec le Rust ولا feature dataset باش هكذا يكون عندكم une idée كي تولوا تخدموا les grands projets. Donc نكليكيو بوطون droit على la geodatabase تاعنا, نديرو new feature dataset. وهنا الفيتشر داتا سيت نقدر نحط فيه بزاف لي زيليمون. دونك نسميو الفيتشر داتا سيت تاعنا, دونك نسميوه surfaces ولا نسموه les entités surfaciques, entités. قلت لكم هنا il faut pas mettre les accents والو. Donc entité surfacique. Les entités surfaciques راح يكون فيهم كاع les éléments surfaciques كيما les forêts, les barrages, les formations géologiques, etc., etc., etc. Donc هنا les coordonnées, il faut garder toujours les mêmes coordonnées que la carte, donc soit current map, ou là il y a déjà un fond satellitaire ou là
تخدموا به. Sinon vous pouvez à tout moment importer un système de coordonnées en cliquant هنايا import coordinate system et vous allez sur votre carte la droite اللي درتو لها le calage et vous ramenez les coordonnées. هذو كاع يدوكم le même type de coordonnées. نكليكيو الا كاين دي زيرور درنا اسباس ولا اكسون ولا ما راحش تجوز هاد ليطاب، دونك ما راحش يتكريا الداتا سيت تاعنا. دونك كي نولي الكاتالوج بان تاعي هنايا نفيريفي نلقى بلي تكريا لي entité surfacique comme un feature dataset، ونلقى لي فيشيي اللي كريتهم كيما الديكوباج اللي جبتو بوليغون ولا لغوات كليب اللي كريناها دركا. دونك كاع لا جيو داتابيس تاعي elle contient كاع هاد لي زيليمون. Donc de la même manière je vais créer entité linéaire et entité ponctuelle ou la point tout court. Donc feature dataset, on a entité t réduite linéaire. Voilà. Donc c'est le même type de coordonnées, donc et ensuite sans quitter les lieux, je vais créer un autre feature dataset, un point. Voilà. دونك راح يكون عندي في لا باز دو دوني تاعي في لا جيو داتا باز تاعي راح يكون عندي 3 جيو داتا سيت ولا 3 فيتشر داتا سيت. دونك entité linéaire, entité surfacique et point. Donc on va commencer par la création des formations géologiques. Donc on a les entités surfaciques. Cliquez sur le bouton droit, dire new et je vais créer feature class. La feature class là c'est formation réduite géologique, donc pas de point, pas de accent, pas de voilà géologique. هنا alias خلوه vide, il va le créer automatiquement et le type c'est polygone. هنا c'est très important كما قلت لكم، دونك ما راحش نعاود بزاف هنايا. دونك هنايا سي لا ستركتور تاع لا باز دو دوني تاعكم، شحال راح يكون فيها من اتريبيو، يعني لي كولون كي ديفينيس هاد لي فورماسيون جيولوجيك. دونك كل واحد شحال راح يدير. لا ديرنيير فوا درنا لاج دو لا كوش خليناه تكست et درنا له 200 درنا له 20 caractères. donc l'âge de la couche يقدر يكون كريتاسي جوراسيك ainsi de suite. وهنا من بعد درنا ايطاج ثاني تكست et درنا 20 كلاس. وهنا قلت لكم لي دو هادو لازم يكونوا obligatoire. Donc هنا ce sera no parce que c'est des champs لازم يكونوا c'est des champs obligatoires. et ودرنا ثاني لا ليتولوجي. لا ليتولوجي خليناه تكست et درنا ثاني 20 كاركتر. لا ليتولوجي ما يهمناش، نقدر نخليها، نقدر نخليه يس، نقدر نديرها نقدر ما نديرهاش. الا كان عندي كيما في لاكارت هذه ما عندناش لا ليتولوجي، ما كاش لا ليتولوجي، دونك نقدر ما نديرهاش. اون فوا نعمل لا باز دو دوني تاعي ايفيدامون كيما قلت لكم نتوما تقدروا تعملوا لا باز دو دوني تاعكم افيك بلوزيور انفورماسيون. كل جروب راح يدير على حساب واش عندهم كوم ايدي كوم نوفوتي كوم ابور بيرسونيل راح يزيدوا في لا باز دو دوني تاعهم. دونك نكريو نيكست لي سيستم لو سيستم دو كوردوني قلت لكم il faut toujours garder هاد ليطوال جون. elle vous indique le système اللي راكو تخدموا فيه les autres éléments. donc vous gardez le même type de coordonnées.
Voilà, c'est ça l'aléa de travailler à la maison. Donc, les enfants, ما يحبوش كاع يسكتوا. المهم. Donc, next aussi, next. Et finish. Voilà. Donc, voilà, pour les formations géologiques, on a créé, donc il y a la formation géologique qui va s'ajouter automatiquement dans la table des matières ou la table of content. Voilà. Donc, de la même manière, on va aller entité linéaire et on va créer feature class pour les failles. Et là, il faut faire attention, il faut line parce que c'est des entités linéaires. Et là, il faut mettre ce que vous voulez comme extra information ou là des attributs ou là des informations sur les failles. Donc, le type de la faille. Donc, le type de le texte avec 20 caractères. Nzido rejet texte aussi. Ou là, le double parce que c'est des chiffres. On va écrire chiffres. Le rejet, le type de la faille, le rejet. Et je vous laisse le soin de rajouter par exemple longueur de la faille. Et ce sera double aussi, double. Voilà, et vous pouvez rajouter plusieurs, la direction de la faille, ainsi de suite. Voilà. Pour vous. Voilà. Ensuite, finish. Et la dernière, c'est les points. Donc, on va créer new feature class pour les points. Donc, par exemple, fossile, qui m'appelle là. Et type point. Pardon, j'ai sauté des étapes. J'ai sauté plusieurs étapes. Donc, je vais le supprimer. Yes. Je vais reprendre même le feature dataset parce que j'ai supprimé le feature dataset. Donc, un point tout court. Donc, il faut faire très attention à كل qui تكون sans concentration. Donc, tous les de n'importe quoi. Donc, point, on va créer dedans un feature class, laisse-moi faille, non, fossile, vous voyez, fossile, on enlève les points. Donc, c'est point et next. Pour les fossiles, on a le type de fossile, texte, l'âge تاعو âge, et il faut évidemment c'est 20 caractères, l'âge c'est 20 caractères, et vous pouvez rajouter plusieurs autres informations. Donc, quitte comme les coordonnées qu'on a les mêmes. Voilà. Next. Et finish. Voilà, donc on a les éléments اللي راح نخدمو في la carte هذه. Donc, نبداو par la digitalisation, donc les formations géologiques.
je vais les digitaliser. قلنا نقدر نخدموا domaine, créer un domaine pour chaque âge. في les âges نكريو un domaine باش ماشي à chaque fois نديرو نكتبو. mais تقدروا تديروا في la même formation تعملوا manuellement pour chaque c'est pas grave à votre niveau. Déjà, il a la digitalisation et le remplissage de la base de données sans utiliser les domaines, c'est déjà bien. Sinon, les domaine, عندكم déjà les TP précédents, les vidéos précédentes, تقدروا تخدموا domaine. Voilà. Donc, هنايا créer باش نموديفيي. دونك قلنا نحو لو فون ونموديفيو كي تكليكيو هكذا اون فوا هنايا تجيكم هنا هاد la fenêtre et vous cliquez sur propriété. Vous pouvez changer vers le rouge outline color باش يولي le contour en rouge et طلعوا un point ou les deux points كل واحد على حساب la vision تاعو على حساب كيفاش يشوف هو. كي كليكيو ابليكي دونك راح كي تروحوا تديسينيو لي فورماسيون جيولوجيك يكون عندهم دي ليميت روج يبانو خير من لي ليميت نوار. Donc pour commencer la digitalisation, comme il vaut mieux commencer par le centre et les formations اللي راهم الفوق le blanc هذو ايتو باش تجيكم لوجيك ما تكوبيوش الخدمه تاعكم. Donc la première formation هذه c'est Q1-2 et لازم يكون عندكم toujours la carte géologique تاعكم قدامكم باش تجبدوا les informations qui تعمروا la base de données تاعكم. Donc Q1-2 Q هذه c'est quaternaire ancien. Donc حنا le quaternaire كاع on va le mettre quaternaire tertiaire وحده crétacé وحده jurassique وحده. Donc on va pas كي نروحوا l'étage نقدروا نديرو quaternaire ancien quaternaire moyen ونكتبوا تقدروا تزيدوا un champ وين تكتبوا هاد لي نون تاع لي كوش. Ok, donc c'est très important d'avoir un champ avec les noms pour la symbologie même. Donc nous allons edit pour commencer la digitalisation. Nous allons edit, create et on va cliquer sur formation géologique. Donc je commence à digitaliser la formation, donc quaternaire. Mais comme vous voyez à l'intérieur, il y a d'autres formations. Donc donc il vaut mieux commencer par donc il vaut mieux commencer par le quaternaire. Donc la digitalisation, les étapes, mais il faut commencer par parce que sinon donc je vais les cacher. Donc يولو تحت la formation تاعي. Il y a des techniques نقدر نعاود نديكوبيهم et tout, mais il vaut mieux commencer par les formations parce que كي تكملوا مع هذو الاخرين ومن بعد يجوكم سهلين. Voilà, donc هذه la formation الأولى. Je clique Save et je vais aller directement sur la table attributaire. Donc bouton droit, table attributaire.
راح نلقى بلي تكريات لي لا بروميير كوش جيولوجيك تاعي. دونك لاج تاعها سي كواترنير. اللي يخدموا بالدومين دونك يجيهم كواترنير ديريكتومون واجد. هنا سي كواترنير ancien. Et la lithologie, c'est sable ou la sable. Parce que d'après les motifs d'eau, c'est du sable. Ensuite, je vais reprendre directement avec l'outil, cliquez là, je vais reprendre la digitalisation d'un autre polygone. Donc là, je vais aller la formation verte, là. Vous pouvez utiliser les flèches dans le clavier pour vous déplacer. Voilà, donc la digitalisation d'elle comme quelques couches. Voilà, c'est à vous de faire toutes les couches avec précision, évidemment. Quitte zoomer plus ou quitte zoomer moins, c'est pas le même travail. Donc, tout le monde comme le word pour zoomer et suivre les moindres détails. Voilà, qui l'intersection avec une autre couche. Donc là, cliquez un clic sur l'intersection ou تجيو لهنا l'outil اسمه trace. Vous cliquez une fois et vous allez voir que cliquez une fois ensuite et vous allez suivre les limites de l'autre couche. Le logiciel il va tracer automatiquement. ماشي نتوما اللي تراسيو. دونك هو اللي تراسي نتوما جوست مشيو لا سوري تما هو يتراسي. Voilà, donc la deuxième couche c'est C2, c'est crétacé. Donc il a كان عندكم un autre هنايا un autre champ ولا des attributs هنايا اللي عندهم le nom de la couche. Donc تسموها C2. Sinon, moi, c'est C2, c'est quoi? C2, c'est crétacé. Voilà, c'est turonien. Crétacé, turonien. Donc, نكتب هنايا crétacé. هنا تقدروا تكتبوا على les accents et tout, mais أنا ما عنديش les accents في الكلافي عجزت نبدل la langue. Donc, crétacé et هنا c'est turonien. La lithologie, je ne sais pas, mais d'après les autres cartes, normalement c'est limestone, c'est calcaire. De la même manière, vous allez réaliser les autres couches gaïtiques. Donc, هكذا تسويفيو C1, C2, هذه C2, هذه C1, هيا نزيدو هذه نزيدو وحدة. Donc, هذا اللوت la prochaine couche عندي déjà عندي deux عندي متنساوش هذه. Donc عندي هذه je vais la tracer. Il faut zoomer au maximum. Voilà, هكذا بعد l'outil ومن بعد نجيب l'outil trace. L'outil trace اللي يدير لي هادو قاعدين. Donc l'outil trace, je clique une fois et تشوفوا هو اللي راه juste نجوز هكذا برك ما نكليكيش هو اللي راه يتراسي. Donc l'outil trace il va suivre كاع هاد لي ليميت تاع لا كوش حتى وين نلحق لهنا. Voilà, لهنا et je vais cliquer un clic et je reviens sur l'outil freehand normal et je continue à tracer. l'outil trace هذا يساعدكم بزاف في la digitalisation.
دونك نحبس هنايا اون فوا تكملوا كليكيو هنايا évidemment تكتبوا C1 c'est toujours crétacé. L'âge c'est puisque رانا في un synclinal donc هذا يكون plus ancien على الاخر تاعو. donc C1 نشوفوا شنو هو C1 pardon. C1 c'est le Sinomania. Sinomania. Et le type tao, on va mettre calcaire aussi, je sais pas, calcaire. Voilà, une fois que nous avons save et on va mettre clear. De la même manière, on va aller toujours sur create et on va choisir maintenant les failles. Si les failles existent, vous allez les tracer, par exemple, ensuite la table attributaire les failles, évidemment de la même manière vous allez remplir en même temps. Donc là c'est une faille normale, notre faille supposée parce qu'en pointillé de P supposé, et l'autre c'est une faille normale aussi. Et le rejet, j'ai pas d'informations sur le rejet, donc 2 mètres 0,5 3. La longueur, on va la calculer. Donc la longueur, كيفاش نديرو؟ donc نenregistrيو d'abord الخدمة تاعنا et on clique sur clear باش la fonctionnalité تخدم. donc نكليكيو بالبوطون droit نسيليكسيونيو هنايا نسيليكسيونيو la longueur. ensuite بالبوطون droit on va aller sur calculate geometry. donc le calcul de géométrie نقدروا نحسبوا la surface, le périmètre, la longueur هادو قاعدين. donc حنا واش يهمنا؟ donc في les failles يهمنا la longueur. donc longueur shape length ولا longueur. donc هو يجيب لك shape length automatiquement mais تقدروا تحسبوه à tout moment. donc c'est length la longueur. et هنايا une fois localité bouton droit calculer geometry. la longueur et on va choisir la longueur length. l'unité c'est meters et les coordonnées c'est current map. donc une fois تديروا les coordonnées راح يتبدل هنايا. donc vous pouvez mettre ensuite length tout simplement ماشي géodétique. كي ما يكونش عندكم système de coordonnées يعطيلك geodétic length, mais كي يكون عندك le système de coordonnées تروح directement length tout court, length normal. ensuite donc راح يكالكولي لنا. donc on vérifie c'est exactement la même chose, la longueur. donc نقدر نحسب la direction donc par rapport au nord. ونزيد نديرها. نقدر ندير plusieurs
chose avec les failles. Maintenant, de la même manière avec les fossiles, donc placez où les points تاعكم create et vous allez sur fossile et كما قلت لكم si vous connaissez des coordonnées, donc vous cliquez avec le bouton droit dire absolute x y et vous placez les points تاعكم, vous placez le x y تاعهم. إلا ما تعرفوش les coordonnées ou شفيتوا على les emplacements par rapport à la géométrie ou là en utilisant كيفاش نقولوا en utilisant le base map تاعكم, en utilisant l'imagerie par exemple décochéو la carte نحكي لكم عليها plus tard ماشي على التيبي هذا. دونك تديكوشي وتشوفوا اكزاكتومون وين في الواد وين لقيتو وين مشيتو ايتو تحطوا لي بوين تاعكم اكزاكت. سينو الا كان ما على بالكمش دونك pour ce type vous les placez comme vous voulez. دونك زعما هنايا نحط ان هنايا واحد هنايا. évidemment toujours il faut remplir au fur et à mesure de créer les points تاعكم, il faut remplir la base de données. Donc هنا l'âge يكون par exemple crétacé. إلا كان ماشي crétacé donc علاش ainsi de suite. donc هنا par exemple crétacé ثاني. le type تاعو زعما نقولو bivalve. هنا اكزوجيرا. كي تزيدو واحد اخرين تسموهم ثانيت قاع تسموهم قاع اكزوجيرا كريتاسي ثاني. باش ما نعرفش لي زاج تاع لي فوسيل وكاع خاطيني لي فوسيل سانسيرمون. زيد تحطو بار اكزومبل هكذا par exemple le gastéropode. شنو نحطو لاج كريتاسي. بون كريتاسي خفت نقولكم لاج تاعو جوراسيك ومن بعد يظهر بلي ما كاش دي فوسيل جوراسيك ولا كلكو شوز كوم سا. المهم دونك هنايا غلطنا برك من قبيل سي زدنا ان شون مي لو شون هذا لي فيد ما فيه والو. فوالا دونك نتوما تو ديبون واش عندكم كوم اتريبيو تقدروا تزيدوا لي زانفورماسيون الاخرين. فوالا دونك اون فوا تكملوا توجور في ايديت هذا دونك سيف اي يس. à la fin كي تكملوا قاعدتك نروحوا لا ce qu'on appelle la mise en page. Donc la mise en page, je vais décocher les éléments الاخرين يقعدوا لي les éléments digitalisés. Donc هنا غير les éléments digitalisés. هنا il faut cliquer هنايا. OK voilà باش يحبس la digitalisation. Donc عندي des formations géologiques, des failles et des fossiles. Mais les fossiles هذو راني نشوف فيهم les polygons كاع كيف les lignes كاع كيف les fossiles كاع كيف. Donc هنا c'est le rôle de la symbologie باش نبدلوها. Donc نروحو la symbologie des formations géologiques. Et là, je peux utiliser la carte juste comme la carte juste باش تعاونني في les couleurs, les codes couleurs. Donc نروح bouton droit ندير symbologie. Et là, je vais cliquer sur unique value et je choisis âge ou la étage ou l'éthologie qui m'habite, la même chose.
Donc, on a trois formations géologiques. Donc, il vaut mieux utiliser ID, hein, cache l'ID. Donc, il faut utiliser shape length. خير خليه هكذا نخلوه هكذا باسكو حنا واش يهمنا باش نديرو لا couleur تاع لي فورماسيون تاعي. Et je vais venir هنايا ندير add all values باسكو لو كان ندير هنايا ندير age ونجي ندير all values يخرجوا لي غير زوج كريتاسي كواترنير. دونك هادو يكون لي عندهم اون كولور كومون. انا لا انا سوا بار ايتاج الا كان لي زيتاج تاعهم ديفيرون فوالا في هاد لو كا مي il vaut mieux par étage parce que la couleur نخيروها par étage. Voilà, donc le quaternaire ancien نخيرو له une couleur le blanc donc هكذا blanchâtre. Ensuite le sinomanien نخيرو له une couleur نقدروا نوتيليزيو هذا l'outil pour sélectionner la même couleur تاعو. bon voilà هاني voilà et je clique sur appliquer et la même chose avec l'autre qu'elle a custom mais c'est la même chose. Donc plutôt عكسناهم donc non donc turonien à l'intérieur donc نديرو هكذا نجيبو هذا اللي راه à l'intérieur. هذا هو le turonien. Pour le sinomanien c'est plutôt l'autre à l'extérieur. voilà هذا هو. bon هما يتقاربوا على كل حال راح نلقاه يبانوا بلي sont différents mais هنايا je sais pas علاش ما يبانوش différents. bon voilà هكذا appliquer ok. voilà à chaque fois تكريو nouvelle couche راح يكون عندكم plusieurs formations à prendre en considération. Donc هنا عندنا les formations géologiques تاعنا et maintenant les failles لازم نكلاسيوهم. par exemple les la symbologie. donc كي تخدموا la symbologie كي تبدلوا بين les éléments راح يقعد لكم toujours la fenêtre de symbologie. donc تقدروا تخدموا عليها même les failles. sinon bouton droit et symbologie. donc les failles تاعنا نديروهم par unique value ثانيت et par type de faille باش يسهلوا علينا الخدمة. donc les failles normales نديروهم avec le noir et 2 points. et les failles ou le nord donc les failles supposées لازم يكون عندنا لازم يكون عندنا le type تاعهم en pardon voilà نقولوا لا galerie لازم يكون هكذا galerie لازم يكونوا لازم يكون هكذا en discontinue. voilà هذا اللي راح لي discontinue. اوكي voilà
2 points قلنا هيا 2 points درنا الاخرين on discontinue نقدروا نبدلوا لو تيب في discontinue نقدروا نديروا un autre هذا ولا يجوا متقاربين voilà propriété 2 points noir voilà. Ok, maintenant pour les fossiles la même chose, donc tout dépend tout les attributs تاعكم تقدروا تكلاسيهم على حساب le type تاعهم par exemple على حسب le type وديروا add all values. donc كيما هنا عندي لي bivalve نقدر نحط لهم في لا غاليري نحوس دي سيمبول على لي فوسيل ولا دونك نحط لهم دي فوسيل تتحوسوا هنايا باغ اكزومبل باليو الا كاين جو سي با نو بيفالف نو مكاش فوسيل نو مكاش بون دونك تبدلوا لهم لي سيمبول باش يبانوا باغ اكزومبل نديرو زعما واحد هكذا سي جوست ان اكزومبل حنا ما عندناش غاستيروبود باغ اكزومبل ان غاستيرو نديرو هكذا باغ اكزومبل un gastéropode et exogera هكذا par exemple juste des exemples تقدروا تخلوهم دي بوان تبدلوا لي كولور برك تزيدوا لا طاي ولا كوم فولي دونك اون فوا تكملوا تروحوا تاجوتيو les éléments الاخرين دونك تاع لا كارت لو كادرياج لي كوردوني ainsi de suite دونك نروحوا toujours هنايا imagerie et نحوسوا ماشي imagerie non map et layout والله layout imagerie layout ولا لا استنى نشوف insert pardon insert on va insérer et on va insérer new layout قلنا نخيرو على حساب لا فورم تاع لا كارت تاعنا دونك هنا رانا ميو في البيزاج سي دونك هنايا باغ اكزومبل paysage le format paysage et on va ramener le frame تاعنا map frame et on va tracer وين راح تكون la carte تاعنا donc هنا c'est la carte le contenu de la carte et de part et d'autre ça va être la légende le nord toutes les autres informations à la carte تاعنا donc maintenant on va تاكتيفا une fois انسيرينا layout تاعنا donc راح تاكتيفا لنا هنايا layout نكليكيو عليه et on va cliquer sur activate باش نقدروا نخدموا داخل لا كارت تاعنا دونك نزوميو لو ماكسيموم
نسونطريو لا كارت تاعنا هكذا voilà. Et on va aller toujours layout et on va cliquer sur close activation. Voilà, donc نزيدو maintenant في layout toujours نديرو نزيدو لي la grille تاعنا. Donc في insert on va chercher grid. Et il faut sélectionner donc هذه grid هنا elle n'est pas activée, donc لازم نسيليكسيوني والماب فريم تاعنا باش تاكتيفا لا grille. دونك نديرو new grid ونخيرو سوا نديروها بالدوغري مينوت سكوند ولا نديروها بار لي كوردوني كيلومتريك دونك UTM ولا نقدروا نديروهم لي دو. دونك ننسيريو دو غري اون ميم طون. دونك حنا نخيروا هذه لا غري اون دوغري مينوت سكوند. دونك هو il va directement calculer على حساب la carte تاعنا. donc il va mettre un espacement de 1 degré 1 seconde ولا هكذا. donc حنا on peut personnaliser la grille تاعنا على حساب واش نسحقو حنايا. donc هنا je veux pas avoir plusieurs coordonnées هكذا. donc نروح double clic على la grille تاعي وندير هنايا les intervalles نديكوشي اوتوماتيك هذه وندير component clique على component et je peux changer les intervalles. donc كي نسيليكسيوني les labels donc راح نبدل les intervalles تاع les labels. donc l'écriture هذه اللي من الفوق هذه هي اللي نسموها labels. voilà. donc هنايا ندير supprimer 30 ندير 0 et je vais mettre par exemple 1 degré ولا 2 ولا نديرو 2 degrés ونشوف 2 degrés. ومن بعد كي نكليك على synchroniser les valeurs donc il va mettre la même chose automatiquement pour la longitude et la latitude. لو كان نحيها نولي نبدل كل واحد وحده. دونك نشوف هكذا دونك بلوز او موان سافا. دونك عندي 1 2 3 4 5 5 انفورماسيون دونك سافا. دونك نقدر نخليها هكذا. انسويت هنا عندكم لو تيب تاع لي كوردوني راكو تشوفوا بلي يدير 2 degrés 14 minutes وحدهم ما يزيدش لي سكوند. دونك هنا نقدر ندير لو كان يكون 0 سوا يدير لك 2 minutes برك. دونك نقول له هنا يزيد مام تكون زعما لا غرادياسيون فيها 2 minutes برك ندير له true باش يولي ميم كي تكون عندي uniquement les degrés يزيد يدير لي 00 minutes et 00 secondes. la même chose هنا pour les secondes. donc true. voilà. maintenant pour les graticules verticales ou là pour les labels verticales. donc هنايا c'est gênant تكون هكذا. دونك لازم نديرها vertical. دونك نديرو east west يديرهم vertical. voilà. maintenant نولو نطلعو نولو التيكس. هذو هما لي تيكس هذو هما. donc c'est les petites graduations هذو. donc هنا toujours نخلي même intervalle. donc ندير 2 minutes. voilà.
دونك ما راحش يكون عندي هذوك دي graduation صغار. ولا حبيتو تخلوهم هذوك ça gêne pas du tout. دونك كيما حبيتو. les petites graduations هذو ما يجينيوش ما يبانوش بزاف في لاكارت. Ensuite, les deuxièmes graduations اللي تلقاهم هذو الكبار هذو. دونك هذو لازم يتبعوا uniquement les coordonnées. دونك هذو نديرو لهم دو باش يكونوا غير في لي فوالا يكونوا غير مع لي كوردوني الكبار. اي maintenant grid lines هذو اللي داخل لاكارت ثاني لازم يكونوا uniquement مع لي لابلز وكلش فوالا لي لابلز ولا maintenant نولو دونك تقدروا تبدلوا لا كولور تاعهم ثاني تاع الجريد لاينز. فوالا دونك نولو الكتيبه لابلز. دونك هنايا عندي لا طاي تاع لي لابلز تاعي. دونك نكتبهم formatting هنايا. دونك le type d'écriture ça dépend de vous. دونك على حساب لو ديزاين تاعكم. كاين اللي يخدم يعرف لي بوليس الشابين الملاح يتو باغ اكروبات باغ كاين دي بوليس ملاح دونك يخدم دي بوليس ديفيرونت. كاين واحد يخدم اريال اكروبات اسمهم اريال كاليبري اللي معروفين كل واحد على حسب لو ديزاين تاعو. اي لا تاي elle va dépendre ثاني من l'appearance ولا l'apparence تاعهم في لاكارت كيفاش يبانو. ensuite كي نكملو مع لي لابلز دونك كان عندكم نورث ارو ولا لا فلاش دو نورث تنسيريوها ديريكتومون هكذا. تقدروا تحطوها داخل لاكارت ولا برا لاكارت كوم فولي. عندكم لو نون تاع لاكارت هادو اسمهم لي ديناميك تكست. دونك map name of the map par exemple تنسيريوها هكذا هنايا وتسموها كارت جيولوجيك دو لغوات. إذا عندكم لي كوردوني ديكوباج ولا تقدروا تزيدوهم. سينو لغوات نسيت الأش لغوات فوالا كاين هنايا لغوات فوالا. دونك ensuite c'est le texte. نكتبو texte. دونك هنا ثاني سي acrobat par exemple. bold donc c'est gras et كتيبة تكون كبيرة parce que c'est le titre de la carte. donc le maximum bon بزاف 48 اي فوالا تسونطريوه مع لا كارت تاعكم. دونك هنايا عندكم بلوزيور اوبسيون بعد على لو تكست لو فون تاعو بلوزيور اوبسيون. ensuite عندنا لا ليجوند. دونك ليشيل دابور ليشيل دونك تخيرو ثاني لو التيب تاعو ليكريتور تاعو كيفاش داير ريتو. فوالا كل واحد على حسب الديزاين تاعو. دونك لي جروب راح يبدو لي دي طرافو ديفيرون. دونك شاك جروب كيفاش يشوف لو ديزاين تاعو. وهنا دونك دوبل كليك ثاني تقدروا تبدلوا بزاف لي شوز في الاخر تاعكم في ليشيل تاعكم. دونك كو سوا الكتيبه ولا لي
les éléments هنايا كلش تقدروا تبدلوه. et ensuite la légende. donc عندكم ثاني le choix تخيروا le type اللي يعجبكم et l'endroit اللي تحطوها فيه. voilà. donc ensuite تقدروا تزيدوا des éléments pour la carte تاعكم. par exemple نزيد هنا des écritures, نزيد un logo de la carte. زعما نخير اللوغو تاع اليو اس تي اش بي. اس تي اش بي عندي هنايا ان لوغو. par exemple نحطو هنايا لو لوغو تاع اليو اس تي اش بي زعما. فوالا. كي تكون عندكم الشركة تاعكم ان شاء الله تحطو لوغو تاع الشركة تاعكم. par exemple باب زوار، لوغو تاع باب زوار هنايا. بعد لا ليجوند هنا. pouvez rajouter le texte dynamique texte. هنا les coordonnées spatial reference، les références spatiales اللي خدمتو بها. donc راح يجيبها لكم automatiquement هنايا. et vous avez différentes options pour le design. تقدروا تشوفوا des vidéos في يوتيوب تشوفوا عجب على le design, comment faire un bon design. تقدروا تutiliser les éléments هادو. par exemple تزيدوا un polygone. un polygone هكذا تنكادريو هادو قاع تنكادريوهم في وحدة. فوالا هكذا par exemple في وحدة. ومن بعد تزيدوا لتحت des éléments. هذا تحطوه en order، تحطوه باك باش ما يجينيش les éléments اللي يجو من الفوق. ومن بعد هذا par exemple تحطوه في السونتر تسونطريوه. فوالا. لا ليجوند تاعكم évidemment عندها plusieurs options ثانيات. كاين plusieurs options. نسيت ما فيهم هذيك اللي تنحيلك. شتو هذا الكتيبة لو روج هذا. دونك كاين اون ليميت لازم نحوها. هاد لا ليميت كاينه كالكو بار. font when adding items show properties. bon معليش layer name لازم يكون layer name. mais les options على layer name show feature visible in the mapping stage. كاين une option quelque part باش تنحيلك لا ليميت هادو تاع لو تكست. باسكو فورماسيون جيولوجيك كوباها نحوس عليهم بعد نقولكم. ما يهمش بور سو تيبي ما يهمناش. مي كاينه لقيتها غير كيما خدمت بها. only show feature visible in the mapping state. non ماشي هذي.
تشويت شون راهي ملقيناهاش معليش. مهم راهي كوبي تعرفوا هاد لي بوان روج هادو راهي كوبي لو تكست ما باليش لوبسيون هذيك وين راهي هي كاينه كيلكو باغ c'est pas ça. معليش المهم فوالا دونك pour le design كيما قلت لكم تقدروا تفنوا كيما تحبوا توتيليزيو لي زيليمون اللي كاينين تاع لي كاع لي زيليمون اللي كاينين باغ اكزومبل تنكادريو هكذا لو تيتر ثاني لا زون دو تيتر ديروا لها ان كادر سبيسيال. هنا واش لو بلوز امبورطون بور موا سي لا بارتي هذه وين تحطوا لي نون تاعكم هكذا. هنايا تحطوا لي نون تاع لي جون كي اون في لو طرافاي. دونك لو تكست عندكم هنا لو تكست et vous allez mettre carte réalisée ou là directement vous mettez les noms des contributeurs. Donc 1 le nom, prénom, slash section B par exemple, ou la A ou la B, et espace slash groupe 3 ou le groupe 1 ou le groupe 2. En bas, en deuxième position, la même chose. شكون لي par exemple section A évidemment قلنا ما يكونوش بزاف de différentes sections. donc إلا كان مي لازم chaque étudiant يكون non groupe 4 par exemple لازم هكذا chaque واحد خدم في لاكارت لازم يجي لو نون تاعو في هذا لو بوكس هذا اوبليغاتوار. اللي ما كاش لو نون تاعو في لو بوكس ما راحش يتحاسب، ما راحش نحسب له لو طرافاي تاعو. فوالا تقدروا تزيدوا دوطخ إليمون عندكم هنايا بلوزيور إليمون تقدروا تزيدوهم في لاكارت تاعكم. ايفيدامون هنايا في لاكارت توجور تقدروا تزيدوا لي نون تاع لي فوسيل تاعكم en cliquant sur label et bouton droit label properties parce que label يحط لك فوالا حط لنا object id حنا نسوبريميو object id ونديرو تيب تاع لو فوسيل هو اللي راح يكون عندنا. ومن بعد في هنايا في السيمبول راح نخيرو توجور لا ميم بوليس il faut garder la même police et نطلعو ان بو 16 هكذاك باش يبانو لي نون تاع لي فوسيل تاعنا في لاكارت. ومن بعد لي فورماسيون جيولوجيك لا ميم شوز دونك نروح ندير لهم لابل فورماسيون جيولوجيك ندير لهم لابل اي هنايا نشوف باللي دار لي لابل على لو ايد ولا عفسه. دونك انا نبدل بوطون دروا لابل بروبرتيز وندير
voilà shape length هو دار shape length انا نخير étage et toujours cliquer appliquer et je vais aller le symbole نخير même police et même taille 16 pour كاع les éléments. évidemment نقدر نخير la position تاع l'emplacement تاع باش ما يجيناوش لي نحطهم فوق البوليغون برا كوتي ainsi de suite donc يتبع لا فورماسيون جيولوجيك كل واحد كيفاش يدير المهم باش ما نجينيوش لي ديفيرون انفورماسيون. لا ميم شوز نروح لي فاي دونك ندير label et je vais changer donc تشوفوا بلي label يدير على la longueur تاع la faille. انا نحب نبدل donc label properties نحي shape length هنايا ونجيب le type تاع la faille appliquer et نبدل في symbole نبدل le type تاع الكتيبة acrobat toujours قلنا 16 et je peux mettre aussi la position تاع la position l'emplacement donc وين est-ce que فوق la ligne ولا معاها ولا à côté ولا ainsi de suite. Donc vous pouvez ensuite voir le résultat تاعكم. Donc هكذا normalement درنا كاع les éléments possibles de la carte. Donc قاعد on va l'exporter. Donc تقدروا من دورك تسيليكشونيو كلش وتسيو تسونطريو هكذا ولا تقدروا à la fin تكليبيوها comme تديروا لها ان كليب ولا مي تقدروا تقارديوها هكذا. دونك راح تديروا لها share et vous allez exporter en tant que PDF. Voilà, en tant que PDF. Donc soit vector PDF ou le georeference PDF ou le ميهمش. donc vector PDF تجيكم لا تاي تاعو كبيرة donc je pense هذا يجي مليح. donc flattened PDF donc c'est comme une image. هنا تخيروا la résolution donc خلوها 300 et l'emplacement très important parce que هذا هو اللي راح ترجعوا ليه. donc تخلوه في le même dossier de travail وتسموه le même nom donc rapport gestion de base de données SIG et les noms تاعكم اللي رياليزاو كاع لو بروجي بالترتيب من الاول حتى الاخر. et vous cliquez sur export. une fois exporté tout تقدروا تديروا تفيزواليزيو le PDF تاعكم. voilà donc le PDF تاعنا يجي هكذا. هذا هو le résultat final تاع الخدمة. donc vous pouvez ensuite l'envoyer par mail. donc نوريلكم ثانيت comment l'envoyer. donc هذه هي la carte finale هايليك. voilà donc كي تخدموا عليها بلا عقليتو تقدروا تخرجوها شابة mieux que تجي مليحة. voilà تخدموا chaque option تخدموها مليحة chaque élément تخدموه مليح. donc même هذو تبدلوا لهم الكتيبة لا طاي ايتو. donc هذو كاع انا ما بدلتلهمش سي رابيد. فوالا دونك من نتوما عندكم الوقت تقدروا تخرجوا لنا دو بيل كارت ان شاء الله. نتكل عليكم ان شاء الله. دونك هذا هو لو رابور هكذا يكون. لو
PDF. Donc نقول لكم كيفاش ديروا le packaging, كيفاش ديروا le package تاع le travail تاعكم. Donc ولينا la carte تاعنا. Donc toujours في la même fenêtre share. Donc نروحوا نديروا ولا كي تكونوا في الماب toujours share. C'est la même chose. Donc نديروا le projet تاعنا نexportيوه en tant que project package. Donc نكليكيو على sharing share project, كليكيو هكذا على project. Donc تسموه هكذا toujours تقارديو la même nomination. Donc هنا ما راح نخدمو en ligne. Donc حنا نخدمو نونجستريوه في لو بيسي تاعنا ومن بعد تبعثوه لي. دونك summary تقدروا تديروا ان ريزومي. دونك réalisation d'une mini carte géologique. Voilà, donc كل واحد كيفاش يسمي يدير لا ديسكريبسيون تاعو. دونك il faut tag هنا c'est des mots clés. Donc carte géologique, gicle à droite, L2 géologie, ainsi de suite. Donc c'est des tags, c'est des mots clés. هادو خلوهم هكذا. Donc include toolboxes. حنا include history items. هادو قاع كوشيوهم غير هذا خلوه هكذا. les attachements. donc هنا ما راحش ناتاشيو اي اتاشمون. كي تكملوا اناليزيو الخدمه تاعكم. دونك انالايز الا كان دي زيرور ولا يافيشي لكم هنا ويقول لكم واش من ايرور. الا ما كان حتى ايرور كليكيو على باكيج اي باكيج. il faut enregistrer d'abord le projet, ensuite il va le packager. Donc قالنا بلي enregistrer le projet d'abord, ensuite il va le packager. Donc هكذا vous pouvez اللي قالوا لي نخدموا des équipes. دونك كي تدير هكذا الباكيجينغ تقدر تبعثوه لصحابك يفتحوه ديريكتومون يكملوا يخدموا عليه. مي toutes les informations على le créateur راح le PC اللي كرياه تو راح يكونوا عندي. donc permuter entre les mêmes membres du groupe, ok, mais il a نلقى بلي le créateur il fait partie d'un autre groupe, donc les deux groupes ils vont être sanctionnés parce que donc يقدروا un groupe يجيبوا البروجي عند واحد اخرين ils vont continuer à travailler ويبعثوا لي. donc c'est pas leur travail. donc انا نلقى un conflit de projet. donc نقدر هنايا في الاركجيس ديريكتومون نسكاني يخرج لي كاع les mêmes auteurs ولا les différents auteurs. donc الا كان لقيت un projet تنخدم le même auteur plusieurs groupes de travail, donc je vais sanctionner كاع هذوك les groupes. c'est un zéro. راني نقول لكم. donc il faut faire très attention في les mêmes membres du groupe. معليش باسكو الخدمه راح ترجعوا لي خدمه واحده à la fin. c'est le même groupe qui ont travaillé. mais لو كان نلقى un créateur crée un projet et il ne fait pas partie du groupe هذاك, donc c'est un autre groupe. donc هنا راح يكون مشكل باسكو ميم تبدل لو نون تاع الباكيج تاعك il va garder les défauts, les fichiers de défaut داخل راح يغارديو le premier nom تاع le créateur. ok, une fois t'enregistrer ou تغيروا l'emplacement et tout, donc تلقاو
le dossier هذاك voilà packaged project file packaged project file. انا ما عطيتلوش l'emplacement مي كي تقدروا هنايا دوك نعاودو نديرو pardon هنايا كاين فوالا هنا تقارديو لو ميم امبلاسمون اللي تخدموا عليه فوالا باكاجيوه داخل هاد لو دوسي دو طرافاي وتسموه قلنا بلا ميم مانيير رابور جيستيون باز دوني سيك تسموه قاعد كان هنا غلط ما عطيتلوش لومبلاسمون تاع دونك كرياه بار ديفو دون ان اوتر اندروا دونك هنا نعاودو ناناليزي نعاودو نباكاجيه دونك نروح من بعد نلقاه اوتوماتيكمون داخل le dossier de travail تاعنا. فوالا دونك دركا كي نروح نحوس عليه نلقاه هنايا فوالا هذا هو سي باكيجد. دونك نتوما واش ديروا تحطوا هاد لي دو فيشي دونك لو بي دي اف et le packaged project donc c'est autour de 20 mégas هكذاك ولا tout dépend الخدمة تاعكم donc تديروهم في un seul dossier donc تكوبيوهم تحطوهم في un seul dossier باسكو هادو قاع انا ما نسحقهمش نسحق غير هادو دونك تحطوهم في un nouveau dossier voilà donc rapport les initiales تاعكم rapport les initiales تاعكم حطوه داخل par exemple Bercy هنا ما ديروش rapport برك ايه هكذا وحطوا لي le PDF et le packaged donc قلت لكم autour de 20 mégas ensuite zippéوه add to ajouter à l'archive donc يولي un fichier compressé voilà كي تحطوه fichier compressé راح تبعثوه لي via le via كيفاش نقولوا un Google form donc نوريلكم كيفاش تبعثوه لي دونك نبعث لكم لو لين تاع جوجل فورم دونك هاوليك جوجل فورم دونك نجينيري لكم ان لين شورت ان لين كيفاش نقولوا فوالا اون ادريس صغيره قصيره كي تكليكيو عليها تخرج لكم هكذا دونك لازم اللي يبعث لي يكون عنده بوات ميل يقول لي لا بوات ميل تاعو باغ اكزومبل هكذا ensuite هنايا تحطوا كاع نون برينون بالترتيب دونك لو نون برينون سيكسيون groupe 3 ensuite le deuxième ainsi de suite donc كاع les intervenants كاع 1 2 3 حتى ل 6 ولا 8 ولا parce que ensuite j'ai accepté pour des raisons spécifiques de travailler à 8 dans le cas où vraiment des gens où ما يلقاوش contactaوني plusieurs étudiants كاين مساكن لي كاين لي شغل ils ne trouvent pas ni le temps de voir les amis الاخرين في les groupes الاخرين donc ما يتعرفوش بزاف donc pour des raisons spécifiques j'ai accepté de travailler avec des groupes plus larges jusqu'à 8 et des groupes
multi-section, multi-groupe. Ok. Donc, كي تعمروا كاع لي جروب تاعكم تروحوا لهنا ديروا تشارجيو لو رابور تاعكم. دونك ديروا add file et vous allez ramener le travail تاعكم. Donc cartographie, non pas ça, c'est la deuxième année. S1 deuxième année, L2 L2 سمينا voilà, هنايا. Et à l'intérieur vous avez le fichier zip. كاع ديروا هكذا دبروا راسكم. Donc le WinRAR لازم تيليشارجي وتستاليوه، il est libre ساهل، ولا WinZip ولا دبروا راسكم. Donc لازم تكمبريسيوهم في un seul fichier et vous allez les uploader. Donc أنا عطيت لكم la possibilité pour chaque groupe يبعثوا un seul fichier RAR et à l'intérieur من بعد نلقى le PDF et le projet packaged project. باش هذا نقدر نفتحهم le projet تاعكم. Je vais vérifier à l'intérieur pas uniquement la carte PDF mais vérifier même les étapes تاع le projet تاعكم. عندي l'historique واش درتو شحال le temps vous avez consacré pour la réalisation, les différents acteurs qui ont contribué, ainsi de suite. Donc, نجبد plus d'informations على les projets تاعكم. Donc, une fois تبعثوهم لي، donc une fois يطلع le projet راح نرسوفيه هنا في الجوجل form في الفورمulaire تاعي. Et ensuite je vais les classer pour vous donner les notes. Donc اللي ما نلقاش اسمه في l'un des rapports ما راحش ندير له اسم. كي ديروا submit il faut mettre submit, cliquez sur submit. Voilà, ensuite نلقى انا كي نروح la gestion de formulaire تاعي. Voilà, نلقى une seule réponse, voilà, comme vous voyez. Donc là il est la réponse et je vais télécharger le fichier et je peux même ensuite vérifier في الاكسل نفيريفي كاع اللي بعثوا لي وقتاش بعثوا لي ainsi de suite. OK, voilà. Donc نقول لكم bon courage et la date limite c'est خلونا نديروها le 1er janvier. OK, la date limite c'est le 1er janvier. ربي يعاونكم et bon courage.